Meye Denkyira Masahene Emra Dan ena meka sei. Mejina Denkyira man and them Granana Ayensua Sarah otosumiensa nem. Ne abrempon nana mahemfu ina nemu yasema yeka ne se emra ya hye se enam sasase apai na yebe ya mamra ne amane ntino obi anye dede no enso mieni bia ewo Dunkwa ha Venus Chapel ena second chance chapel omobu na mra so mako bie instrument abo ensem abojotai asa fitiabra ehemra no na makwachi omu edo wa bahimfie ha ese ademan na moteti amra so mra no so ono mabuso fi sedancha ye ni abre yesa asore ba ku bia etwa enyan mako odenyan mako eduowotwe sika opepi ahamienu 20,000 ana obia de snap adaka enwotwe ena eka ho de aba na maka ho asem omusi omu ko echi agobo mpanimfo amane na ebrada una na mama be diesia na tabre de to on so se e free Dunkwa ha Denkyira ha fidi aso akeka tukwa asor ba bia Venus Chapel ne second chance asoro bia no wo hiri bia obia hwese sa so dan no ye betum ema asofo no enko asore enko bia nso no nyame woni dem kopim se brada ondi amane beba nso omonya kwan akọ aso dem akosum omunyame no makobo empire no makoba forye sanji sewe no Denkyira Torisa cancer ena ensa ehase me na kwa mekuma amye arbitration committee chairman ena da sama no se menka na enko ewiase afana ina na obi ante se eniamo ho no maye amabu emra so no asotwe a ediamo mu no medamase